Привет всем! Меня зовут Алина. Меня зовут Камила. И сегодня мы хотим приготовить торт радугу. Et aujourd'hui, on est avec vous pour vous préparer avec vous le gâteau arc-en-ciel. Вы можете подумать, что это очень сложно делать, что нужно тратить много времени, но на самом деле мы покажем, что это легко и просто, и плюс все ингредиенты, они везде находятся, и можно их спокойно использовать для того, чтобы сделать этот торт очень легко и просто. Vous pouvez penser que c'est très dur à faire, que vous allez perdre votre temps, mais pas du tout, on est avec vous pour vous montrer que c'est un gâteau qui est très facile à faire et très rapide et que les ingrédients qu'on a besoin, on peut vraiment les trouver partout. Alors c'est parti! C'est parti! Итак, начинаем приготовление. On va commencer par mélanger la levure avec la farine. Сначала начинаем смешивать разрыхлитель с мукой. Пожалуйста, давай. Après, toi, tu mélanges tout le reste. Vous mélangez bien pour avoir un mélange bien homogène et pas trop avoir de grumeaux après pour dans votre pâte. Обязательно очень хорошо его смешивайте, чтобы не было никаких комочков и чтобы была хорошо просеянная мука. Donc du coup on a pris un grand récipient et du coup on va devoir mélanger le sucre, la farine mélangée avec de la levure, le beurre et les œufs. Donc c'est parti. Итак, в большую миску, вот здесь она большая, для того чтобы поместились все ингредиенты, мы сюда кладем масло. Так. Смешиваем его с сахаром. Сначала сахар, давай. С сахаром. Сначала его надо перемешать. Давай. Давай его смешиваем. Vous pouvez soit utiliser un fouet, mais là je pense que ça va être assez dur de mélanger avec un fouet, du coup on va utiliser plutôt une cuillère. Можно также его размешивать венчиком, всю эту смесь, но сейчас это будет немного сложно сделать, поэтому для того, чтобы размешать масло и сахар, мы его можем размешивать либо ложечкой, либо руками. Лучше всего руками, чтобы хорошо оно все размешалось, не было комочков. Bon, j'ai utilisé une cuillère, mais évidemment ça ne marche pas, du coup on va y aller avec les doigts. Ne vous inquiétez pas, on a les doigts propres. Donc c'est parti. Камила вот на себе попробовала, ложечкой никак не получается. Так, а я тем временем разобью яйца. Яйца не нужно отделять белок от желтка. Мы берем целые. Так, иди сюда. Donc là, Alina va pouvoir après mélanger les œufs. Il faut surtout pas mélanger le blanc séparer pardon, le blanc du jaune. Il faut tout garder. On met les 6 œufs en entier. Donc pendant que je mélange le beurre, Alina va pouvoir après verser les œufs. Alina va pouvoir mélanger du coup le beurre que j'ai mélangé avec le sucre qui donne un mélange assez homogène, on va dire, avec les 6 œufs qu'elle vient de mélanger. Donc, vas-y, Alina. Итак, сначала у нас уже готова смесь масла с сахаром. Я уже смешала здесь яйца, 6 яиц. И сейчас я эти яйца возьму и перелью в нашу смесь. Поехали. Та-дам! Так. И начинаем смешивать. Можно брать комбайн, конечно. Вот в комбайне идеально все смешивается. Вы можете это все смешать без проблем, не напрягаясь даже. Mixer la machine. Le mixeur. Le mixeur ou bien... Blender. Ouais. Vous pouvez utiliser bien évidemment le blender ou le mixeur pour mélanger tout ça, c'est très bien. Mais là, on fait avec ce qu'on a. Des petites étudiantes.
нашу муку. Вот она. Хоть бы ее не перепутать. Так. Мука у нас уже смешана с разрыхлителем, как вы помните. Comme on vous rappelle, on a déjà mélangé la farine avec la levure. Et là, on va l'ajouter à notre mélange œufs, sucre et beurre. Вот видите, у нас очень хорошо оно все смешивается, становится такого желтоватого цвета, очень классного, поскольку здесь яйца отдают свой цвет желтоватый. И сейчас мы это все... Vous pouvez voir comme les ingrédients ils se sont bien mélangés, on a un mélange bien homogène et on a cette couleur jaune donnée par les 6 œufs qu'on a ajoutés. Du coup c'est juste génial parce que c'est exactement ça qu'on voulait. Donc là on va pouvoir ajouter le lait. Parce qu'on a obtenu un mélange bien homogène, donc on va rajouter le lait et puis ensuite il ne restera plus qu'à ajouter le sucre vanillé. Donc c'est parti. Итак, сейчас добавляем потихоньку наше молоко. И нам останется только добавить потом сахар ванильный. On va venir rajouter le sucre vanillé. Итак, после того, как мы добавили молоко, видим, что у нас красивая консистенция получилась. Мы добавили сюда ванильный сахар, 1 пакетик. Размешиваем все. Мне сейчас даже пахнет. Ça sent déjà le sucre vanillé, c'est juste trop bon. Vous pouvez voir qu'on a une consistance ni trop liquide ni trop légère, ce qui est ni trop liquide ni trop épaisse, pardon. Et du coup, c'est vraiment ça qu'il faut obtenir parce qu'après vous allez devoir diviser la pâte. Donc, si vous galérez à diviser la pâte, ça va vraiment pas être facile. Кремовая консистенция получилась у нашего теста, поэтому мы его должны будем разделить на 6 ровных частей, которые мы смешаем с красителями. Итак, у нас есть 3 цвета. Начинаем самую интересную часть. Смешиваем смешиваем нужные цвета для того, чтобы получился, допустим, зеленый или фиолетовый у нас. Видим 6 тарелок. Donc on a 3 couleurs, donc on a 6 couleurs en fait à faire pour ce gâteau. Du coup on va utiliser le rouge, le jaune et le bleu. Les 6 assiettes qu'Alina vient de montrer. Et du coup on va pouvoir mélanger les 3 couleurs pour obtenir par exemple du violet en mélangeant du jaune et du bleu, ou encore du orange en mélangeant du rouge et du jaune, etc. Et vous allez voir que ça va donner de très belles couleurs. Donc... Donc là, on a fini de mélanger nos colorants, donc on va aller allumer le four à 170 degrés. Итак, после того, как мы закончили смешивать наши краски, мы идем зажигать нашу печку. Итак, выбираем программу с обдувом. Так, и делаем на 170 градусов. 170 градусов. Вот так вот. И выпекаем наши коржи 10-15 минут. Смотрите по готовности. Donc là, on va pouvoir partager notre pâte en 6. Итак, сейчас можем наше готовое тесто разделить на 6 частей, которые мы смешаем с красителями. Donc là, on a fini de mélanger nos 6 préparations, donc ça donne des belles couleurs, c'est juste trop génial. Я очень рада, что у нас красивые цвета получились. Посмотрите, желтый, красный, синий, фиолетовый, зеленый и оранжевый. Donc là, on va prendre le beurre pour pouvoir beurrer le moule et enfourner les 6... Так,
начинаем намазывать маслом. Пойдем ставить это в печку. Закрываем. Allez, c'est parti Поехали. pour 15 minutes. 10, ставим на 10-15 минут. Ставьте 12, давайте попробуем, 12-13, да. Entre 10 et 15 minutes, donc nous on a décidé de mettre 12 minutes. Donc c'est parti. Поехали. On attend. Comme vous pouvez le voir, on vient de finir notre cuisson de nos 6 petits gâteaux. Donc on vient de finir, on a le orange, jaune, rose, enfin rose rouge, vert, bleu et violet. Bon, il y a une différence de contraste qui est faite du dosage de colorant. Et on n'avait pas mis énormément de levure du fait que ça n'a pas beaucoup monté. Mais si vous voulez vraiment un gâteau hyper épais, n'hésitez pas à augmenter la dose de levure. Итак, как видим, у нас есть оранжевый, желтый, ну как сказать, фиолетовый, не очень фиолетовый, но такой розоватый цвет, потом красный, синий и зеленый. Donc, on revient pour préparer ensuite le glaçage ou la crème qui va être au-dessus de notre gâteau et qui va recouvrir notre gâteau qui est très simple à faire. Ну что ж, пришло время приготовить крем, который мы будем смазывать коржи и также которым будем смазывать верхушку нашего торта. Для этого нам понадобится маскарпоне. Берем маскарпоне, 250 грамм, напоминаю. Donc nous on a pris un petit pot de 200 grammes et du coup on va pouvoir tout mettre. Donc d'abord on va mettre la mascarpone. Donc on a mis toute la mascarpone, on a vidé notre pot, on a fait les voraces. Non, je rigole. Так, все мы это сделали. И добавляем сейчас 250 грамм сахарной пудры. Пошло. Оп. Donc je vais commencer un peu à mélanger. И смешиваем его. Нужно сюда будет добавить сметану. Сметану берем 500 грамм. Так, давай. Il faut tout mettre. C'est 500. Так, поехали. Mettez bien tout le pot parce qu'on va avoir vraiment besoin de beaucoup de chantilly entre les gâteaux, après et il va avoir tout le gâteau qui va être assez haut. Donc n'hésitez pas à mettre tout le pot de 500 centilitres de crème entière liquide. Donc voilà. Действительно добавляйте 500 грамм для того, чтобы у вас точно хватило всего крема, для того, чтобы смазать все коржи, чтобы они хорошо пропитались. И также смазать верхушку торта, чтобы он был белым. Ну, наконец-то мы дождались этого момента. Итак, берем наше блюдо. Donc on va prendre un support, là on a aussi un couvercle qui va avec, ce qui va permettre de monter notre gâteau et de le mettre du coup sur un support. Du coup on va commencer par quelle couleur, Alina? Так, начинаем сначала с крема. Крем это будет нашей базой, можно сказать. Ah bon? Ouais. Oui, c'est ça. Так, чуть-чуть его на низ. Donc d'abord on va mettre un peu de crème pour faire notre base. On va étaler à peu près pour former un cercle à peu près du même diamètre que nos 6 gâteaux. À peu près. Делаем на глаз, конечно. Ну ничего. Сейчас мы его сделаем. Так. И пошел у нас первый корж. Первый корж фиолетовый.
On va prendre le violet pour faire notre première couche. Donc c'est parti. C'est parti. Allez. Последний идет красный. Мне очень нравится цвет. Так, на него крем. Последний все-таки у нас будет самый кремовый, чтобы закрыть все цвета. Мы делаем контраст белый цвет, поэтому вот так вот. Et après, il faut mettre sur les côtés. Oui. Alors là, on a mis plein de crème pour bien recouvrir le gâteau parce que ça va être très important de bien le recouvrir. Vous allez voir qu'on va aussi le recouvrir sur les côtés. Vous voyez, la crème tombe. Et du coup, c'est la dernière étape. Par-dessus la crème, on va, je pense, le mettre un peu au froid pour que la crème durcisse un petit peu. Et Поставим его в холод, чтобы крем застыл. Et par-dessus, vous pourrez le décorer, je pense, comme vous le voudrez, avec des pépites de chocolat, enfin des éclats de chocolat ou ce que vous voulez. Je pense que nous, on va mettre des petits éclats de chocolat. Сверху вы можете также украсить его чем хотите, чем-нибудь разноцветным или же Sur les шоколадом. côtés, ça va être trop ouf. Также обязательно здесь Il faut bien перемазываем, recouvrir. Pardon, Lina. перемазываем здесь на краях. C'est très important de bien recouvrir les côtés pour essayer de faire un beau gâteau homogène. C'est pas facile, mais on essaye, on fait ce qu'on peut. Для того, чтобы красиво была покрыта поверхность торта, первый слой вы можете вот этого крема намазать и поставить торт в холод. Через 20 минут крем застынет, вы его вытащите и намажьте второй слой, уже который будет более ровным. И тогда вы скроете все неровности торта. Это совет такой. Donc du coup là on va le mettre au frais pendant 20 minutes. Donc on verra bien ce que ça donne et on vous montrera le résultat final avant de l'emporter chez les garçons. Oui, et c'est ce que j'allais dire en russe, c'est que vous pouvez le mettre au frigo. Vous mettez la première couche de la crème et vous mettez au frigo pour 20 minutes. Et après, vous remettez la deuxième couche de la crème pour que ça fasse encore plus beau. Oh, наконец-то! Вот мы можем попробовать тортик. Donc voilà, donc on va pouvoir goûter le gâteau qu'on a fait et vous en dire nos impressions. Скажем вам, на что он похож. Приятного аппетита, Камила. Merci, toi aussi. Merci. Сразу видим, что у нас здесь получились ровные коржи. Вот красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Donc vous pouvez voir qu'on a obtenu plusieurs couches et enfin c'est super beau quand c'est découpé et on va voir si beau et bon ça rime. Du coup, bon appétit. Merci. Сразу хочу сказать, что мне это напоминает кексы, маффины. Et toi? Moi, je sens beaucoup la crème au début et ça me fait plutôt penser à une sorte de gâteau yaourt, plutôt moelleux, plus moelleux qu'un gâteau yaourt. Et on sent bien, je vous confirme que le colorant ça n'a pas de goût. Hein. Если что, то мы вам хотим сказать, что красители, они безвкусные, поэтому никакой тут химии не чувствуется. И mais c'est vraiment bon. Il y a le goût avec la crème и мне пахнет, вот так вот, если понюхать, пахнет маслом. Если вы хотите кого-то удивить,
таким вот необычным тортом. Всегда вот белая прослойка, она закрывает все цвета, и поэтому никто даже не может догадаться, что внутри. C'est génial parce que du coup on a recouvert vraiment tout le gâteau de la couche blanche et personne, enfin du glaçage, et personne pouvait deviner ce que c'était à l'intérieur, du coup c'était assez marrant. Et du cacao par-dessus, et dedans ça doit être... Attends, je me donne un truc de ouf en fait, c'est ça? C'est pas vivant. Non, C'est pas vivant. bah oui, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Oui, en 8. Allez. Putain, ils ont dû trop se faire chier. Bah oui, putain. Mais t'as vu ça? Ça fait comment? Alors c'est quoi? C'est kiwi, banane... Betterave. Betterave. Bah oui, j'avais raison, il y a betterave Citron. dedans. Il y a Citron. betterave. Il y a betterave. Voilà. Alors le vert c'est quoi? Ça peut être menthe, pomme. Lime, par Ok, exemple. citron vert. Et le vert Vas-y. clair, c'est quoi du coup? Vas-y. Attends. Ah, et du vert. Ah. Merci beaucoup d'avoir regardé encore la vidéo. Да. Et allez vous abonner à la chaîne d'Alina, surtout, n'oubliez surtout pas. Elle fait des super vidéos sur sa vie étudiante à Genève et sur plein de thèmes de la vie quotidienne qui, je pense, sont vraiment intéressants. Donc pour les russophones, n'hésitez pas, même pour les pas russophones, il y a les sous-titres, ne vous inquiétez pas. Elle fait un très très bon traducteur. Du coup, Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и до скорых встреч. et on С вами se retrouve были- pour bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. И с вами были Алина и Camila, do skoro. Пока!